Halo teman-teman pembelajar bahasa Jerman, kembali lagi kita akan mempelajari bahasa Jerman dan kali ini masih tentang kapital 9, yakni dari buku Network A1 halaman 102, 103, dan 104. Silakan melihat ya, jangan lupa subscribe dan like, serta saksikan sampai akhir dan tulis komen kamu. Auf Wiedersehen! When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I can lay down beside you, I would, I would, I would, I would. Wish that I could find the words to describe you now, as I'm lying next to you and the world goes quiet. Wish that I could make you see how you fit me perfectly, and I fall for you again. We've been through it all. You're the one who understands. In a world where hope grows thin, you've completed me. And the story left within tells me how to breathe. Wish that I could make you see how you fit me perfectly, and I fall for you again. We've been through it all. You're the one who understands. For you again. We've been through it all. You're the one who understands. Fall for you again. We've been through it all. You're the one who understands. Roti dan selai, bunga dan kumbang, Romeo dan Juliet. Beberapa hal dalam hidup memang ditakdirkan selalu bersama. Sama halnya dengan dengar Or maybe just lovers, 'cause under the covers, baby, you're showing me how to be fearless, so no one can
worse. You're throwing the pillars to the floor. Now put your loving, loving, loving on me. Hey, Ya, Alin, halo. maybe you won't see me care. Oke. Ya, oke, Alin, kita kemarin sudah membahas terakhir Kursbuch Seite 120, 102 oder 103 ya, bentar. Ya, 102 ya, wir haben schon das gemacht ya, nih. Ya. Oke, nah kemudian sekarang adalah kita melihat ke Kursbuch Seite 103. Nein. 102 itu kemarin yang elf itu ada PR ya, Alin ya? Yang nomor 11, Tante. Iya, 11 elf kan. 1b, hast du schon gemacht? Sie arbeiten bei der Firma Gruber, ihre Kollegin Frau Stadler ist nicht da, aber Herr Maurer kann Fragen zu Komputerproblemen beantworten. Nah, ini kan artinya dari yang 1A, kau menelpon firma Gruber ya, Lin ya. Tapi ternyata Tante. yang 1B ini dikatakan bahwa Frau Stadler nggak ada ya, tapi yang ada adalah Herr Maurer ya, yang bisa menjawab pertanyaan mengenai problem komputer. Nah, ini sudah kau buat, Lin? Kalau sudah, coba share ini aja, kalau sudah ditulis. Share tapi PPT. Hah? Alin bikinnya di HP, Tante. Oh, oke. Boleh di ini saja, kalau enggak di WA, biar Tante tampilkan ya. Oh, oke, sebentar, Tante. Ya, kita share dulu yang kemarin. Perlu direview lagi yang kemarin, kah, Lin? Atau langsung saja kita bahas yang sekarang? Bahas sekarang saja ya. Iya, Tante. Oke, langsung ya. Nah. Oh, ini aku copy saja lah. Ya, oke, silahkan dibaca dulu, Lin. Sportviren, guten Tag, Sie sprechen mit Verena Müller. Guten Tag, hier ist Max Huber. Ich habe eine Frage Tischtenniskursin. Entschuldigung, diese Frage kann ich leider nicht beantworten. Mochten Sie mit Herrn Kramer sprechen? Ja, natürlich. Sportverein, guten Tag, Sie sprechen mit Kramer. Guten Tag, hier ist Max Huber. Ich habe eine Frage Tischtenniskursen. Tischtenniskursen ist Dienstag und Freitags. Okay, danke, gerne geschehen. Ya, oke. Ini tadi tentang dia Sportverein ya. Kok Sportverein ini di sini, Alin, kamu iniin? Namanya Sportverein. Nama perusahaannya.
Kenapa bisa ambil Sportverein? Aku Jadi kan kalau di sini yang kita kemarin letzte Woche ya, coba kita ulangi ya. Ini tante yang A ya. Ya, Firma Gruber, guten Tag, Sie sprechen mit Verena Müller. Ya, Alin. Firma, hier ist Max Huber. Ich habe eine Frage zum Computerproblem. Ja, einen Moment bitte. So, Sie haben eine Frage zu Computerproblem? Ja, ich möchte mit einem Computerspezialist sprechen. Ist Frau Stadler da? Tut mir leid, sie ist heute nicht da. Können Sie morgen noch einmal anrufen? Ja, natürlich. Dann herzlichen Dank. Bitte, auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Nah, dari sini kan sudah terlihat bahwa apa? Coba terjemahkan, Lin, dari yang pertama. Ini kan tante jadi yang penerima telepon di firma Grubernya kan? Yang pertama ya. Lalu tante itu jadi Verena Müller nih, ya kan? Oke. Lalu kemudian yang B, ternyata Alin jadi Max Hover ya. Ingin bertanya mengenai problem komputer ya. Lalu tante bilang sebentar ya, apakah Anda punya pertanyaan tentang problem komputer? Lalu Alin bilang iya, saya ingin berbicara mengenai dengan komputer spesialis, yakni Frau Stadler. Ada nggak gitu ya? Lalu tante sebagai operatornya bilang sayang sekali dia sekarang lagi nggak ada. Apakah bisa nanti nelpon lagi ya kan? Lalu Alin bilang iya tentu saja. Terima kasih. Ya bye 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 gitu ya. Sampai bertemu lagi gitu. Nah yang sekarang yang Alin buat ini seperti apa nih? Sportverein ini untuk perusahaannya. Iya, Tapi kan Tante. dia sebenarnya Anda bekerja pada firma Gruber. Jadi masih firma Gruber sebenarnya ya. Oke, ini yang Oh, satu tadi, ini berarti ya. Sekarang nih A-nya nih Alin ya. Alin tuh jadi firma Gruber. Guten Tag, Sie sprechen mit. Kita tulis saja namamu ya, Lin. iya. Mit Alin ya. Lalu kemudian dia bilang apa di sini? Ihre Kollegin Frau ist nicht aber Herr Maurer. Nah, jadi ada orangnya tetap saja kita tulis Max Hover ya. Hier ist Max Hover, ich habe eine Frage zum Computerproblem ya. Lalu kemudian dibilang di sini bahwa kolegennya Frau Stadler nggak ada, aber Herr Maurer kan Fragen. Ya, sebentar ya. Sisbahan mit Alin, hier ist Max Hover. Terus kemudian ya ein Moment bitte. Ilmuto and Computer Science is Frau Stadler masih Frau Stadler ya, nggak ada ternyata. Tut mir leid, tapi kita ganti Lin, Tut mir leid, si is heute nicht da, tapi apa gantinya? Herr Maurer kan fragen zu Computer Problem beantworter. Jadi ada Herr Maurer ya. Tut mir Iya. leid, si is heute nicht da. Aber heute ya, aber heute is Herr Maurer da und kan dan dia dapat apa? Kan ir komputer problem beantworten kan ya. Lalu kemudian apa kira-kira jawabannya Lin? Si penelponnya ketika ditawarkan olehmu bahwa nih ada nih Herr Maurer aja ya. Lalu jawabannya apa kira-kira? Ja, können Sie mir die Nummer geben? Maurer. Lalu kemudian apa? Ya, ya apa Lin? Ja, können Sie mir die Nummer geben? Ya. Oh, nein, ini kan lagi bertelepon, Lin. Jadi bilang saja, ya, ich möchte, ya kan? Ich möchte mit, ya, mit Herrn Maurer. Maurer sprechen, ya. Lalu,
Bitte momen ya. Iya. Lalu kemudian Alin si itunya siapa si penelponnya bilang danke gitu aja ya kan? Danke ya kan? Good kan? Nah, oke good. Weiter apalagi Iya. nih? Permasalahannya 2A, Choi A. Si Rufen by einem Sport Club. Nah, ini baru Sport Club ya, Lin ya. Yang ini ternyata Alin 2A ya. By einem Sport Club an si Fragen One Aku ngirimnya kebalik, Tante. iya ya. Oke, good ya. Sportverein, Guten Tag, Sie sprechen mit. Coba kita ganti namanya. Siapa mau namanya, Lin? Jangan Verena Müller lagi. Alberta aja ya. Alberta Gracias ya. Apalah itu pokoknya ya. Kita coba pakai nama-nama ini karangan. Ya, oke. Sportverein, Guten Tag, Sie sprechen mit Alberta Gracias. Lalu dijawablah sama orang yang di seberang sana. Guten Tag, hier ist Max Hover ya. Ich habe eine Frage über ya über Tischtenniskurse ya. Ini sebenarnya groß geschrieben ya, Tischtenniskurse ya. Ich habe eine Frage über Tischtennis ya. Itu saja. Lalu apa nih ditanya lagi, Lin? Oh, bisa saja kita bilang si resepsionisnya, was möchten Sie wissen kan? Boleh kan? Apa yang Anda ingin ketahui kan? Was möchten Sie wissen? Ya kan? Ya. Lalu apa jadwal itu biasanya, Lin? Bahasa Jermannya? Ich möchte. Ini aja. One is apa? Kapan? Apa, Lin? One is kapan Tischtenniskurse ini ya dibuka gitu ya? Ya, apa kira-kira pertanyaannya? Iya. Atau mulai ya? One is Tisch. Iya. Oh, kapan ya? One kan Tischtenniskurse anmelden ya. Nah, jawaban pendek lagi bisa dijawab oleh si ininya resepsionis. Tischtenniskurse können Sie by email, bisa kan? Email anmelden. Können Sie können unsere email. Apa kira-kira emailnya, Lin? Mau emailnya? Kurs tenis apa kira-kira? Tenis ya. Tenis kurse punkt apa ya kira-kira ya? Tenis anmelden ya. Anmelden at gmail.de ya. Boleh begitu kan ya? Nah, langsung jawabannya jawabannya nggak usah terlalu repot. Danke sehr ya kan? I werde by email email Lincoln ya senden ya bitte schön kan bisa ya, Lin? Sama-sama ya kata si mbaknya gitu ya. Nah, coba kita baca bareng yuk ini, Lin, coba ya. Ya, oke, bitte. Alin yang duluan, Lin.
Sportverein Guten Tag, Sie sprechen mit Alberta, gracias. Guten Tag, hier ist Max Hofer. Ich habe eine Frage über Tischtenniskurse. Was möchten Sie wissen? Wann kann ich Tischtenniskurse anmelden? Tischtenniskurse können Sie per E-Mail anmelden. Sie können unsere E-Mail tischtenniskurs.anmelden@gmail.de. Danke sehr, ich werde E-Mail senden. Bitte schön. Ya, oke ya. Jadi seperti itu. Oke, weiter yang 2B, Sie sind ganz neu in Sportclub. Fragen zu Tischtenniskursen können Sie nicht beantworten. Das kann Herr Kramer. Oh, ini ceritanya kita sebagai resepsionisnya, tapi digantikan oleh Herr Kramer. Berarti kita bisa ganti seperti yang ini ya. Ya. Kita duplikat lagi. Oke, ya ini ceritanya. Ini ceritanya dia sport club. Kita tulis sport clubnya apa, Lin? Sport club Berliner gitu ya, gitu aja lah ya. Berliner Sport Club. Guten Tag, Sie sprechen mit Alin ya. Nah, ini ada si Max Hover lagi lah ya. Here is Max Hover. Ich möchte saya ingin meet Herr siapa itu, Lin? Mit Herr Kramer. Oh, bentar. Ich möchte über main tenis. Saya ingin bertanya mengenai apa ya, jadwal sport tenis tambahan. Apa itu kira-kira, Lin? Auf Deutsch, Lin. Ich möchte über main Tischtennis Kurs ya. Kurs ternyata S ya. Entschuldigung, tadi ada SE ya. Tischtennis Kurs. Ich möchte über mein Tischtennis Kurs letzte Woche. Ya, terus abis itu dia bilang aja ich möchte. Oh, kan ich meet siapa? Herr siapa itu, Lin? Kramer. Hah? Kramer. Meet Herr. Jangan Herr Kramer ya. Herr Kramer yang ada. Dia mau misalnya Herr apa kira-kira, Lin? Ich mit Herrn Andreas aja ya. Andreas sprechen ya. Lalu kemudian dijawab ya. Tut mir leid ya berarti ya. Tut mir leid, is apa, Lin? Is heute nicht da, aber heute is Herr siapa yang ada? Kramer. Herr Kramer. Aber heute is Herr Kramer da und gitu ya. Ya, ich möchte mit Herrn siapa? Kramer.
bitte Moment danke ya. Jadi disambungkan gitulah ya ceritanya. Oke Lin ya. Jadi kurang lebih begitu menulis sebuah percakapan yang kita setting ya mengenai hal-hal tertentu yang ada di buku ini ya. Oke, good ya. Weiter kita ke Seite 103 ya. Ini kemarin kita sudah membahas sedikit, bukan membahas, Tante ceritakan sedikit ya. Jobs rund ums Jahr ya. Jadi ada pekerjaan-pekerjaan yang di sekitar all over the world gitulah ya, yang seputaran setahunan gitu ya. Nah, 12a sehen Sie die Fotos an und lesen Sie die Texte ya. Lihat fotonya dan juga lihat teksnya. Suchen Sie die Orte auf einer Landkarte ya. Nah, di sini yang nomor 1 Weihnachts in Dresden ya. Apa ini maksudnya, Lin? Weihnachts in Dresden. Hmm? Ya, bagaimana, Lin? Weihnachtsmarkt. Oder bacakan dulu, Lin. Bitte, Weihnachtsmarkt in Dresden. Weihnachtsmarkt in Dresden seit Seit 1434 ya. ja, Oke. jedes Jahr 2,5 Millionen Besucher Spezialiststollen. Ya, jadi setiap tahun itu ada 2,5 milionan itu berapa, Lin? Juta orang 25 pengunjung ya di pasar Natal di Dresden ya. Spesialnya itu adalah Stollen. Stollen itu jadi kayak kue ya. Kuenya itu seperti ini. Kita nonton sebentar ya mengenai si kue Stollen ini ya. Ya, kita lihat ya.
Ya, kurang lebih seperti itu ya, Linia. Stolen itu kayak tunnel ya, tunnel apa ya? Dia dalam bentuk tadi kan dibagi jadi, nah begini ya. Nah, jadi begini nih, jadi kayak tunnel gitu, Lin ya. Makanya dibilang stolen ya, stolen Kuchen ya. Nah, inilah yang terkenal di setiap apa? Weihnachtsmarkt ya, terlebih yang di Dresden ini ya, dia terkenal ya. Jadi orang ke sana membeli stolen ini ya, stolen Kuchen ya. Nah, kemudian yang kedua, Lin, bitte lesen Sie das Wattenmeer in der Nordsee ya. Wattenmeer in der Ya. Nordsee zwischen Hamburg und der Grenze zu Dänemark bis zu äh, Mhm. 14 Kilometer breit. Virgi. Das Meer ist weg und Flut das Meer ist da. Ya, jadi di sini dia mengenai ini ya, apa sih namanya? Sebuah tempat di daerah di sekitar tadi katanya di Hamburg, antara Hamburg dan perbatasan Denmark ya. Nah, di sini adalah 40 kilometer luasnya ya. Nah, dia bilang di sini Ebe, das Meer is weg. Jadi dia itu low water ya. Ebe di Ebe ya. Lalu tapi juga flood ya, das Meer is da. Jadi kayak sungai lumpur. Jadi sebenarnya berbahaya. Makanya dibilang di sini di YouTube yang kita mau lihat ini Gevaarlijke Flood ya. Flood itu kayak air bah gitu. Dia berbahaya, tapi sebenarnya cetek gitu. Cuman harus diawasi ya. Oke, kita lihat sebentar. Nah, dia berubah-berubah ya. Tadi cetek nggak ada air, tapi 5 menit kemudian ada airnya. Jadi bisa hanyut ya orang di sini ya. Sepertinya di tempat ini dibatasi deh kalau orang datang ya. Kalau kayak gini kondisinya ngeri juga ya. Apalagi anak-anak. Nah, tiba-tiba dia cetek lagi ya, berlumpur seperti itu. Jadi antara berlumpur, berair. Nah, ini ternyata airnya banyak sekali ya, penuh ya. Seperti sungai. Udah hari, airnya banyak. Nah, bisa berenang pada saat ada airnya ya. Pada saat ada. Itu binatang ya kayaknya ya. Ya, seperti itu mengenai si Wattenmeer ya. Jadi danau Watten ya di daerah Hamburg perbatasan dan juga perbatasan Denmark ya. Weiter kita lihat kalau yang Oktoberfest, bitte Alin boleh bacakan? Oktoberfest München seit 1800
1806 Millionen Besucher jedes Jahr. Jährlich arbeiten hier als 1600 Kellner und insgesamt 1200 Personen. Ya, oke. Apa ini di sini adalah Oktoberfest yang ada di München ya. Dari dimulainya 1890, lalu ada kurang lebih 6 juta orang pengunjung setiap tahunnya. Setiap tahunnya juga di sini bekerja 1.600 pelayan dan juga kurang lebih semuanya tuh yang berkumpul adalah 12.000 orang ya. Nah, jadi ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang ada di 3 tempat ya. Kita coba lihat sedikit saja kalau yang Oktoberfest ini hanya kayak pesta-pesta ya. Makan pesta dan minum bir seperti itu ya. You can see what a dragon we've all got at home. Now, everyone, clap along together. And away we go. Minum bir dan permainan-permainan, jadi kayak pasar malam gitu ya. Tapi ini sepanjang kurang So, lebih ladies, seminggu now it's time for a new hairstyle, sampai ke a 2 new minggu face, ya. and new nose and straight teeth. To take care of Your Japanese Prussians. Minum bir gitu ya. For young cooks to be a part of something like this. Dan makan-makan daging the result gitu ya. of weeks of meticulous work, aimed at achieving exactly the right taste. So this is the patisserie, one of our most important stations from a historical point of view. We've been at the Wiesn for 43 years, and the patisserie has always been of great importance here for Käfer because of our Kaiserschmarrn. Sweet dumplings and sweet rolls, they're all well known all over the Wiese, and especially in the afternoons. People come here for coffee just to treat themselves to one of our Saladnya mereka desserts. biasanya enak deh, saladnya manis. And they should always be perfect. Ya, ada salad. It's important that it isn't too hard. That's a milk cream strudel, and it's important to have the nice caramelized crust on top. And above all that, the curd and milk is nice and fluffy. When a milk cream strudel is too hard, it doesn't taste right because it's too heavy. But this one here is amazing. And no wonder. Around 30 cooks with special tasks like patisserie, chicken roaster, sauce chef, and salad maker all work together with the chef himself, preparing thousands of dishes every day. For his Wiesn team, Andreas Schönhall only uses the very best. Oh, we've had staff from the Silvretta House and from the Palace Hotel. We used to have chefs from Austria. It's always a bit different. Usually they'll have a look at it all and then leave again. For example, this guy here was the junior chef at Silvretta in St. Moritz, weren't you? Tapi untuk para pekerjanya ini contoh yang dimasukkan di network ya, sebentar. Itu kalau itu koki ya, chef yang dimasukkan di sini adalah ini ya. Languages: Spanish, Italian, German too, of course, Norwegian, and obviously English. That's the most important here. As a waitress, she has no fixed hourly rate. Her wages are based purely on how much Marianne sells. We earn about 60 cents for each beer. And then there are tips, of course. We have to talk to people and joke with them. Then we get more tips. And we have to work a lot, that's for sure. Service staff at the Oktoberfest earn between 4,000 and 10,000 euros over the 16 days. Constantly being touched by drunks is something Marianne tries to. No one wants to cause any trouble. The aim is to get everyone to go home feeling good. The working day is almost over. The service staff have been carrying liter beer glasses for 13 hours and now face an hour of cleaning up.
The patrols now go to their respective areas, ask the guests there to leave the tents. They can take their glasses outside with them into the beer garden to drink up there. The guests that leave the tent on the west or north sides go directly onto the road, so they have to leave their glasses at the exit. Or sit in the adjacent beer garden and finish them off there. At around 10 euros a glass, it would be a shame to waste the beer. Ya, kurang lebih seperti itu ya kalau untuk Oktoberfest. Jadi mereka dari awal preparationnya, lalu kemudian sampai ke terakhir untuk membersihkan tenda-tenda di mana mereka bekerja. Karena itu seperti PRJ ya, ada tenda-tenda yang musiman pada saat Oktoberfest itu, dia datang hanya pada saat Oktoberfest ya. Oke, weiter ya, kita berarti melihat di sini bahwa ada 3 pekerjaan. Nah, B kita coba lihat, welche Jobs passen zu den Fotos? Sammeln Sie im Kurs. Jadi pekerjaan apa sajakah yang cocok dengan foto-foto ini tadi? Tadi yang pertama kan ada di Entschuldigung, Gesundheit. Weihnachtsmarkt in Dresden, itu apa kira-kira Lin di sana pekerjaannya yang tadi ada kue stolen itu? Ya. Ya. Penjualnya. Ya, penjualnya ya, Verkäufer ya. Nah, mereka itu am Marktstand ya, jadi ada stand-standnya atau am Imbis. Imbis itu kayak snack bar gitu ya, di Weihnachtsmarkt ya, di saat pasar Natal ya, pasar malam Natal. Nah, nomor 2, Wattenmeer, ini di sini apa nih kira-kira pekerjaannya dia? Kalau kita lihat tadi, di situ ada orang-orang yang datang ke Wattenmeer, lalu kemudian pekerjaan apa yang ada di sana ya? Kira-kira, Lin? Penjaga pantai. Menjaga pantai. Penjaga pantai, lalu apa lagi? Security-nya ya, seperti itu ya. Oke, lalu apa lagi kira-kira? Rettungsschwimmer ya, Surflehrer, Eisverkäufer ya. Lalu kemudian kalau di Oktoberfest, apa kira-kira pekerjaan yang ada di situ, Lin tadi? Mirip ya kayak di Weihnachtsmarkt ya, sebenarnya ada Kellnerin ya, tadi cewek-cewek itu Verkäuferin ya. Lalu dia terakhir itu dia membersihkan tenda yang tempat orang minum, jadi dia adalah Putzfrau ya. Lalu juga ada apa lagi? Tim medis ya. Tim medis itu auf Deutsch apa? Sanitator ya, sanitator bisa juga ya. Oke, good ya. Weiter. Jobse, hören Sie, welche Jobs machen die Personen? Notieren Sie und ordnen Sie die Bilder zu. Ya, jadi kita akan mendengarkan ada 3 percakapan, 3 orang. Yang pertama itu dia personnya itu apa pekerjaannya, dia ngomong nanti ya. Lalu kedua apa, ketiga apa ya, dan dia pascu Wilhelm Fotos ya. Ich bin nicht die anderen. Aufgabe 12c und D. Person 1. Schönen guten Tag. Kommen Sie doch bitte näher. So, wir gehen heute zusammen ins Wald. Wir sind
Ich arbeite jeden Sommer als Wattführer. Die Arbeit macht viel Spaß, aber ich muss oft früh aufstehen. Ich gehe mit den Touristen im Watt spazieren und erkläre ihnen alles. Warum gibt es das Watt? Welche Tiere gibt es hier? Das Watt ist wunderschön, aber auch gefährlich. Ich arbeite jedes Jahr von Juli bis September hier. Person 2. Guten Tag. Ich hätte gern einen Stollen und 5 Lebkuchen. Gerne die Dame. Das macht dann 12,30. Brauchen Sie eine Tüte? Ich arbeite hier auf dem Weihnachtsmarkt in Dresden. Meine Frau und ich, wir haben hier einen Stand und wir verkaufen den berühmten Dresdner Stollen. Das Geschäft geht gut und die 4 Wochen Arbeit machen jedes Jahr wieder Spaß. Person 3. So, Vorsicht bitte, Vorsicht, heiß. Entschuldigung, Achtung bitte. Also 2 halbe Händel. Für wen sind die? Ich arbeite jedes Jahr 2 Wochen als Kellnerin auf der Wiesn, also auf dem Oktoberfest. Der Job ist sehr anstrengend, aber ich verdiene viel Geld. Man braucht viel Kraft. Wir tragen 20 Kilo, denn die Gläser sind schwer. Vor der Wiesn mache ich immer Fitnesstraining und danach Urlaub. Aber es ist auch lustig. Die Leute sind alle gut gelaunt und feiern. Ya, bagaimana Lin? Sudah perlu diulang nggak? Yang person satunya boleh nggak, Pak? Ini Tante tampilin transkripnya ya. Oke, Tante. Aufgabe 12c und D. Person 1. Schönen guten Tag. Kommen Sie doch bitte näher. So, wir gehen heute zusammen ins Watt. Wir sind in 2 Stunden ungefähr wieder zurück. Ich arbeite jeden Sommer als Wattführer. Die Arbeit macht viel Spaß, aber ich muss oft früh aufstehen. Ich gehe mit den Touristen im Watt spazieren und erkläre ihnen alles. Warum gibt es das Watt? Welche Tiere gibt es hier? Das Watt ist wunderschön, aber auch gefährlich. Ich arbeite jedes Jahr von Juli bis September hier. Person 2. Guten Tag. Ich hätte gern einen Stollen und 5 Lebkuchen. Gerne die Dame. Das macht dann 12,30. Brauchen Sie eine Tüte? Ich arbeite hier auf dem Weihnachtsmarkt in Dresden. Meine Frau und ich, wir haben hier einen Stand und wir verkaufen den berühmten Dresdner Stollen. Das Geschäft geht gut und die 4 Wochen Arbeit machen jedes Jahr wieder Spaß. Person 3. So, Vorsicht bitte, Vorsicht, heiß. Entschuldigung, Achtung bitte. Also 2 halbe Händel. Für wen sind die? Ich arbeite jedes Jahr 2 Wochen als Kellnerin auf der Wiesn, also auf dem Oktoberfest. Der Job ist sehr anstrengend, aber ich verdiene viel Geld. Man braucht viel Kraft. Wir tragen 20 Kilo, denn die Gläser sind schwer. Vor der Wiesn mache ich immer Fitnesstraining und danach Urlaub. Aber es ist auch lustig. Die Leute sind alle gut gelaunt und feiern. Plattform 3. Die anderen. Gekürzt. Ya, good ya. Jadi seperti itu Lin. Kalau yang pertama kira-kira apa pekerjaannya Lin?
Ya, kita coba baca dulu saja ya. Apa, Lin? What Führer? Apa, Lin? Entschuldigung, Wiederholung. What Führer? Ya, kita baca dulu ya, Person ein ya. Coba ya. Schönen guten Tag. Kommen Sie doch bitte näher. So, wir gehen heute zusammen ins Bad ya. Wir sind in 2 Stunden ungefähr wieder zurück ya. Selamat siang, selamat datang, dan mendekatlah Anda ya. So, sekarang kita mau bersama-sama pergi ke Danau Lumpur ya, Wat gitu ya. Wir sind in 2 Stunden ungefähr wieder zurück. Kita akan kembali lagi kira-kira 2 jam ke depan ya. Saya akan bekerja. Nah, itu dia ngomong ke orang-orang ya pada saat bekerja. Lalu dia komennya adalah, saya bekerja sebagai als Wattführer ya. Ich arbeite jeden Sommer. Nah, dia bekerjanya berarti musiman ya, Linnya, hanya pada saat musim panas. Berarti musim dingin tidak dibuka ya, itu ya si apa tadi ini ya, daerah Watt itu tadi ya. Die Arbeit macht viel Spaß ya. Pekerjaannya membuat saya senang karena saya harus seringkali früh lebih awal aufstehen, bangun ya. Ich gehe mit den Touristen im Watt spazieren. Saya pergi dengan turis-turis berjalan kaki ya ke Danau Lumpur itu. Und erkläre ihnen alles, dan menjelaskan semua kepada mereka. Warum gibt es das Watt? Mengapa itu ada Danau Lumpur? Welche Tiere gibt es hier? Hewan apa saja yang ada di sana? Lalu das Watt ist wunderschön ya. Wattnya ini adalah sangat indah menurut dia ya. Tetapi juga sekaligus gefährlich. Apa gefährlich, Lin? Berbahaya ya. Ihr arbeite jedes Jahr von Juli bis September hier. Nah, jadi dia bekerjanya Juli sampai September ya, benar-benar musim panas. Good, jadi dia Wattführer ya. Good, weiter. Lin, coba kau baca, Lin. Tante dulu ya. Guten Tag, ich hätte gern einen Stollen und 5 Lebkuchen. Gerne die Dame, das macht dann 12 Reichen. Brauchen Sie eine Tüte? Ich arbeite hier auf dem Weihnachtsmarkt in Dresden. Meine Frau und ich, wir haben hier einen Stand und wir verkaufen den berühmten Dresdner Stollen. Das Geschäft geht gut und die 4 Wochen Arbeit machen jedes Jahr wieder Spaß. Ya, jadi di sini ada orang nanya ya, selamat siang, saya ingin Stollen Kuchen itu ya, lalu 5 Lebkuchen. Apa Lebkuchen, Lin? Leb itu ginger ya, jadi kue ginger yang biasa dijual di pasar malam Natal ya. Gerne die Dame, oke ya, das macht dan 12 Preise ya. Jadi semuanya 12,30 euro. Brauchen Sie eine Tüte? Apa Tüte, Lin? Apakah Anda butuh kayak tas ya, tas belanja ya, tote sebenarnya, tote bag ya, tote bag ya, tapi Tüte di sini dalam artian tas belanja ya. Ich arbeite hier auf dem Weihnachtsmarkt in Dresden. Saya bekerja di sini pada pasar malam Natal di Dresden ya. Istri saya dan saya memiliki stand dan kami menjual kue yang terkenal dari Dresden yakni Stollen ya, yang seperti tadi kita sudah lihat video pembuatannya ya, Lin ya. Das Geschäft, tokonya itu sangat bagus, sangat baik, maksudnya berjalan sangat baik, dan juga setiap 4 minggu, setiap tahunnya wieder Spaß, sangat menyenangkan gitu ya. Jadi dia senang sekali berjualan ya. Jadi di sini dia apa, Lin, pekerjaannya? Verkaufen. Verkäufer ya, Verkäufer. Oke, good. Lalu weiter, Person 3, bitte, Lin, bacakan. So, Vorsicht bitte, für Sie heißt, Entschuldigung, Achtung bitte. Also 2 halbe Händel, für wen sind die? Ich arbeite jedes Jahr 2 Wochen als Kellnerin auf der Wiesn, also auf dem Oktoberfest. Der Job ist sehr anstrengend, aber ich verdiene viel Geld. Man braucht viel Kraft. Wir tragen 2 Kilo, denn die Gläser sind schwer. Für das Wissen mache ich immer Fitnesstraining und danach Urlaub. Aber es ist auch lustig,
Die Leute sind alle gut gelaunt und feiern. Ya. Jadi dia senang sekali karena dia bekerja di sini 2 minggu sebagai pramuniaga ya di Oktoberfest itu. Pekerjaannya sih sebenarnya sangat memberatkan karena apa, dia harus membawa 20 kilo ya gelas-gelas yang berat gitu ya. Tapi dia verdien viel Geld ya, dia banyak memperoleh uang ya. Lalu kemudian dia sebelum melakukan kegiatan ini di musim di Oktoberfest itu, dia selalu ngapain, Lin, tadi persiapannya? Fitness ya. Dia fitness dulu, lalu kemudian dia baru melakukan liburan ya. Tetapi menyenangkan, lucu, dia bilang gitu ya. Die Leute sind alles gut gelaunt. Jadi orang-orang yang datang ke sana tuh memang happy. Launanya gute Laune ya. Dan juga feiern. Feiern tuh dalam artian pesta. Kalau orang pesta kan pasti moodnya bagus ya, seperti itu. Nah, dia senang karena dia terbawa suasana bahagia, happy di sana ya. Oke, good. Das ist berarti dia pekerjaannya apa, Lin? Kellnerin ya, Kellnerin ya. Good. Oke, weiter. Kita coba lagi lihat nih ya, yang D-nya. Hören Sie noch einmal, wer sagt was? Kreuzen Sie an. Nah, tadi masih ingat nggak, Lin? Orang-orangnya tuh 3 orang. Yang pertama dia mengatakan apa nih, Lin? Di 12D, coba di Kursbuch halaman 103, 103. Kita nggak usah dengar lagi kalau masih ingat. Yang tadi ya. Der Job ist sehr anstrengend, aber ich verdiene viel Geld. Itu yang mana tuh? Person yang mana tadi, Lin? Ingat nggak? Kenapa Tante? Aku nggak kedengeran. Ya, der Job ist sehr anstrengend, aber ich verdiene viel Geld. Itu yang mana orangnya? Kellnerin oder? Kellnerin ya. Ya, Kellnerin ya. Dia bilang begitu. Berarti orang ketiga ya, Person 3 ya. Lalu kemudian di Arbeit macht viel Spaß, aber ich muss früh aufstehen. Ini yang mana ini tadi, ingat gak, Lin? Pekerjaannya itu menyenangkan, tapi saya harus seringkali bangun lebih awal, lebih pagi. Yang mana tuh tadi? Hah? Ya, recover. Ya, betul ya. Jadi dia harus bangun lebih pagi. Dia adalah Wattführer ya, person Nummer 1 ya. Lalu kemudian yang ketiga, das Geschäft geht gut und die 4 Wochen Arbeit machen jedes Jahr wieder Spaß. Ini siapa ini? Yang terakhir adalah berarti yang dia punya toko ya. Siapa itu tadi namanya? Verkaufer ya. Verkaufer auf dem Weihnachtsmarkt in Dresden ya. Oke, jadi itu tentang para pekerja musiman di Jerman ya. Ada 3 ya. Good ya. Sekarang kita coba lihat dulu. Sebelum kita masuk ke bab 10, kita nanti bisa minggu depan ini ya, Kleidung und Mode ya, tapi kita sebentar dulu membahas mengenai, ya ini sudah tadi ya, kita video berikutnya lagi, yakni tentang Felix dan Ella ya. Apa yang mereka lakukan gitu ya. Ya, kita lihat. Wie mein Tag war? Naja, es geht. Ich bin nur schon um 9 zur Uni gefahren. Sportmedizin bei Meier Wohltat. Ja, und seit 3 Uhr bin ich zu Hause und lerne und da muss ich noch ein Seminar vorbereiten. Nee, tut mir leid, aber heute Abend habe ich keine Zeit, aber vielleicht... warte mal, bei mir jetzt geklingelt, ja? Kleinen Moment. Hallo Ella. Hallo. Ist das für mich? Ja, das hat der Postbote gebracht. Hast du was zahlen müssen? Nö, ich glaube nicht. Musst du Mama fragen. Okay, alles klar, danke. Bitte. Ciao. Ciao. So, entschuldige, das war Ella, die hat mir noch ein Paket gebracht. Ja, ziemlich groß. Keine Ahnung.
Du, ich hätte noch eine Frage zum Seminar. Warte mal. Wie? Ach so, ja, das hat Zeit bis morgen. Ja, dir auch noch einen schönen Abend. Alles klar. Ciao. Ya, kita tadi sudah lihat Aber musst du nicht di das Essen? Felix dikasih ada kiriman begitu ya. Nah, kira-kira kirimannya apa kita belum tahu ya. Nah, ini di sini Lin coba lihat Seite 104 ya. Di situ ada Der Tag von Felix ya. Jadi dari suatu hari bersama Felix, satu hari tentang Felix gitu ya. Sehen Sie die Szene 18 ohne Ton ya, was man Felix und Ella. Nah, kira-kira tadi mereka tuh ngapain, Lin? Felix lagi ngapain, Lin? Sucht im Netz, telefoniert, lernt, ist, oder sucht etwas auf dem Schreibtisch. Ini boleh banyak sih kayaknya nih. Yang mana kira-kira? Telefoniert. Ya, good. Yang jelas dia is enggak ya. Surf im Netz. Ya, good. Ya. Yang terakhir dia setelah kita dapat paket, dia ada ngeliat apa itu? Ngomong ke orang yang di seberangnya. Artinya ngomong ke orang yang di telepon. Such etwas ya, auf dem Schreibtisch ya, kayaknya dia lihat-lihat di mejanya ya, Lin ya. Nah, kalau kemudian Ella-nya sendiri ngapain dia tadi? Bring Felix ein Paket. Ya, jadi dia bring Felix ein Paket ya, good. Nah, di sini sekarang nanti kita lihat lagi, kita masih bisa 5 menit lah ya, ini sensi di sini. Nah, nanti lihat Lin, PR aja ya, House of Gabe ya, di sini yang 14B itu mengenai participe perfect yang kita sudah pelajari ya. Di sini Felix is 9 Uhr zur Uni gefahren ya. Jadi dia pukul 9 pergi ke Uni ya. Lalu yang berikutnya 15 Uhr ist nach Hause apa ya. Lihat di atas kotak itu ada pilihannya lalu dibuat jadi participe perfect ya. Lalu kemudian sudah dibuat kok jadi participe perfect, tinggal dipilih. Tapi disesuaikan dengan yang video tadi ya. Videonya nanti Tante berikan linknya aja di YouTube ya, biar lebih gampang. Oke ya, Alin, hast du Frage oder Fragen? Ya, Tante. Ada Fragen? Enggak. Nggak ada. Oke, kita berarti bisa minggu depan lagi ya, seperti hari ini atau bagaimana, Lin? Hari ini lagi aku bisa, Tante. Oke ya, bis nächste Woche ya, Alin ya. Tschüss. Ya, danke, Tante. Tschüss. Ya, bitte. Oke, teman-teman pembelajar bahasa Jerman, demikian salah satu contoh video pembelajaran mengenai Netzwerk A1 Kapitel 9. Jangan lupa subscribe, like, dan juga tonton sampai akhir ya. Tschüss!